प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को नादिया के ताहिरपुर में एक पब्लिक मीटिंग करने आ रहे हैं। केंद्र से बीजेपी एमपी जगन्नाथ सरकार ने राज्य के लोगों और प्रधानमंत्री की अच्छी सेहत की कामना के लिए गोविंदपुर कालीबाड़ी में पूजा की। आज सुबह वे सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कालीबाड़ी गए। उन्होंने वहां काफी देर तक पूजा की। एमपी जगन्नाथ सरकार ने कहा, देश के प्रधानमंत्री जो हमेशा भारत के आम लोगों के बारे में सोचते हैं, हमारे नादिया आ रहे हैं और यह नादिया श्री चैतन्य का जिला है। इसलिए हमने उनकी और पूरे राज्य के लोगों की अच्छी सेहत की कामना के लिए मां से संपर्क किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 20 तारीख को प्रधानमंत्री की पब्लिक मीटिंग में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और प्रधानमंत्री कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। नदियार माटीते चैतन्येर जन्मस्थाने आसছেন पृथिवीर सर्वश्रेष्ठ जनप्रिय नेता भारतवर्षेर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी। तिनि एसे बांगलार दुर्दशा मुक्तिर जन्य बांगालिर दुर्दशा मुक्तिर जन्य कि सन्देश देन तार उद्देश्ये जे जनसभा आछे एबं सरकारी प्रकल्प किछु घोषणार विषय रयेछे। आमरा तार दीर्घायु कामना करी एबं बांगला जाते এই দুর্দশা মুক্তির হাত থেকে বাঁচে তার জন্যই এখানে গোবিন্দপুর কালীমাতা মন্দিরে আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করলাম সবকিছু নির্বিঘ্নে এবং আমাদের যে স্বপ্ন সার্থক হোক এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে সংকল্প ভারতবর্ষকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে নিয়ে যাওয়া সে কাজটি দ্রুত সম্পন্ন হোক সেই মঙ্গল কামনায় আজকে পূজা দান করি। প্রথমত দাবি যে আমাদের নদিয়া জেলা উদ্বাস্তু এলাকা, এখানে যে সমস্যা হয়েছে বাংলাদেশি যারা ঘুষপেটিয়া অর্থাৎ বাংলাদেশের মুসলিম যারা পাকিস্তান ভাগ করে নিয়েছে তারা আবার এদেশে এসে ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে বাংলার ভোটকে মানুষের এখানকার মানুষের সিদ্ধান্তকে উল্টো দিকে পরিচালিত করুক, এটা যেন না হয় সে ব্যাপারে যেমন গ্যারান্টি। বাংলা আগে যে কর্ম নির্ভর ছিল, শিল্প নির্ভর ছিল, শিক্ষা নির্ভর ছিল, সংস্কৃতি নির্ভর ছিল, তার পুনর্স্থাপন করার জন্য যা যা প্রয়োগ করা দরকার তিনি করুন। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে বাংলা অনেক পিছিয়ে পড়েছে, তাই বাংলা যাতে এগিয়ে চলতে পারে, এখানে যারা অপকর্ম করছে তাদের যাতে শাস্তি দেওয়া হয়, এই ব্যাপারেও আমরা তার কাছে দাবি জানাবো।